Samedi sa fazan kepi savan television get ba ne woto akato tir pousse fazan kepi baraka yar kibe ne mo wakat la woto ne tidnandike anta semba zabre kibe wan erwili gidamete MPP wa ado parti kanga paka tiktig ma yibe sobaruna ananta lamenta septembre kire hampisila yobe sonwati yasina yilen to yono bum fazan kepi patu pour le sigli ndolo mengne tumni si san la ma waton war kibe pour na wari na anta siambam erikibe pour mer wili dem to wax do meri wa syndicat no kenre ndatam melalgam angili yada woto ki tameto bo nebni si son solo rob neba yada kirenga ti pabe yada pour te obo busu yada na yelem bojin sa tab ngana ob neba te lalga pam to ningi erikibe pour na watli ka venum zikanga anta siamba Ibaraka savan television ketba fazan kepi kibo jurada sinata hade marwili deme te MPP wa parti sa parti ning simbe namu wa apaka tiktik duma ayibe soba ya runa labsing tumna woto ne tumna nan parlament to konta dimanche son wata la dimanche melabna bangi sul parla ning absna ya ke tiza sane MPP wa woto no MPP wa semana seka obna yona parti wan passé labna libingi hamen serle men sama ane bureau mo tetonisi salarma wate toptor nan tuma pour woto ne den ziga santor pakap tumna woto nan e tumna ta rafati sankara a Giselle Zungrana bamze kabno rekenganti man kaseto la gismaila rabo bamna wa men ko ton venam Simon Compori ya MPP parti à tor soba nan lo am la ba parti à tor bi bopanan lo congrès kanga wakata tigiskenga hamando to no ne bongomda ta Simon Compori ya MPP parti à tor soba tan la kabili fumonsa tinera torire un anti parti à keten ken tori wanti ya buninga fa rahmatan ba tumda oto watnan basi ti ya biro pale nan bikunga parti tori ya biro kanga labnan dik zibon dogolri na youtube tel tenga tor soba to hum pulum nimbuida buninga wafa bipidi labkelen gese conseiller am ni medam vote hon wate 2022 wapor toti atara tatir bang yela panne gisa MPP parti wa tor soba Simon Compor wingem ti bamda tam ti parti wa tel kom bibi san lab gese ti zule ber hambe wanyo kolra weng wala fi wa weng wali bala tera ligda handoga wenge bi MPP wa modron wane yam to mansi ob kwera leben tasa MPP na biza bam tout ça dans la kobo nous yi gwa par la litro province pina la nous pour la région pila tamba pour on wa congrès obuni am to bratam ti nerfa modre ti berum 20 fa bebe MPP tum na zu ti aren yin la wong gom kanga kelen ti tesa parti pala la tabisi wa nan fond de MPP wa UPR damba wa PS Burkina Ramba wa AG damba tienre MPP parti alors à 2014 yumna atora wakat kanga ya Rockma Christian Kaboranda bebene bam huwa pam nama pole a Salif Diallo le parti autori Salif Diallo calma lor pole a Simon Compore rire ratiti 2017 a teka on wa tar monsa tigisi ya otonu anambaza atarar son wat Arme wa kigo randa yumna dande le kula siliga me le wakat kangala siligin le yi sababu te biga iman kalum te ne pisilana se pam sampori la sa ne le kula siliga lo pori obna mana vis kula zikanga obna ndika sibron ko ne bleni si san la man tum na wotu no ya zikanga tumna ndik sibri an ko ne bleninga antum tum na tete me le kula wotu te bala bamme patal tum songo zikanga rengwani zule kanga wotu ne la girabo somay la sentune fati sankariari obnan koton ven mesuko arkop tum no na singeti leta wara sana tunoa obzin gab sibar sulli ob humbonti conseil disciplinaire engese dande tenga karam d'autant sumburun lui mercure hampisila na c'est 2021 a yom dotonoa ya andam la sababu ob larsa veus raseben gese un miniti venir fasi ya tum no ning himme karam d'autant mbatu tum na no kendre entreprise kang me ya Sigaltra BTB ya renda to bunigi ti sibra ya yuma nu tonre ti entreprise kang apatien le bombo leta waraye ob leben dika sibare en dorlor Sigaltra BTB wa tor soba rati ta burema wedrogo to munigam tinera ob lak kabamba
to patin le na wagasta wa litawa ras bo pori oblim patin le tum tuma wab ndatar sorun tum to wayi bale sibran terrain ya zis robam dugun yina yati arkop sibr sulla nan zinab ko soblam to wakela la torse la passa kon wayi abulema wedro logol pore oblebran dika sibri ndorla amel chek bila ninkanga sobya bam nda segaram porol tum na ngese ti karam do tamme ba yisoma dans de tengon 2014 yumde bammi oblaka bam fasi yuma nu tore to patin le ban porle tawa tum na ngese bale obiram wa nanti base arkop tum nora sibr sulla wini gam ti bam le ban gulu sebni se fa veus rawenge sibra wenge bam gila fante rencontre procureur du Faso ya nimbuida nin laptuba tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso sali bukordo ning himbe Bobo Dioulasso anti dans des PBN na eti bamé gezab hinten ni la tortoto teti sali bukorba le mwa bonimba maramba en ni la tori ti bali tinrin me kura hampisila nase karam dota nan burunbi dans des tengoa ya biga yemno man kalam ti karam biz bam pisila nas pam sampora Massadna ke arrondissement yoba pour un wiligi te signe 2015 en talentan autoné gela wiligi da me te la rotation ro ramenti da arrondissement yoba pour un autoné la ya nebni si sampatu du sem parado no ru sawatin kitame ta son rafir en passé le zulu ni sme le ban parde ya tili map salarmen ning do a yeme ya bum swat ne buri nam han nebla ni si sampe bamma e tum na tara Micheline Zango yi kamen na ngesman kasete le kanga zugu la son Abrika meta sola sawadro na koton veno Wagdor police municipal la Singis Gel 2015 a yum de ratu unité santa yuma yo branda winiga meti wagdor arrondissement yo ba pora la rota sonra wanto wa wonyida bala sonra tabam ko bonu la pinu la way la yuma yo ban tal wa wotone pagun se sonra leban pasame an yid zin sataba fa ajana kulma bam la wagdor arrondissement yo ba mere apa yo no ye la to sida ton arrondissement be rota tor nguho hana man classement a pabum hanzen kada arrondissement zugu la idna mana wana ahambe kansawa ya ton mete je hedna mana wanta lepore a lepore me abun yati wakat ni ba ne ba menga pa trompo pelame balab zagan labrikati le makiramba ya zinda man menke kazi hindu man makiramba la buda le ba wotini ka fa ya noktomde nan ton nan kon kaset zininga me c'est que yella han yiwoto ton yalla ha autorisation ra makuni donc bangi tineb kwa pa point tenta ne piso bi ne pini fa mpak da makiton arrondissement wa nkatar autorisation ya yom na han le rekim donc ne ba katar seba la ya korma ni ka fa pakadame la sene arrondissement yo ba mera jana kulma abuni ngameti tumbu to tuma me bi sa ne kere amman konge abuni ngamti bam tarsa pour bunning sinda ton yi la team fa yabsa nan tikin ton ni ngasan ga hal han tayum pina la yibranda wa atumini 1979 fa yumda a numero wa yazingin songomna rota zabi lanki tabtun rentwen songe wakat ninga ton pagada maki kere wakat ninga ton wukada shehrama wakat ninga poli ha changda menti zabe poli ha tum na mer po barka la nyam hammanun lowe ne fin le bakon pakke nyam hammanun lowe ne fin le bakon pakke donc nam ton pa mayra mun pa he pa ne ban pa he ton gon zabne renda ton mitin no chende ninga hanna na fatonna yati wodo commune lebran dikala loi non monigti école ha serre ne hôpital ha serre obna yigsa makirama yin yabum na yishama bala na songa kama to karme na songa hambo to lafiya me to brati zimakira mo bi makira mara samr lokto matumi la kan ne hanan tume nambe application zugo tilminti han wa sekabna ningalame viglaton poli han yibala ayo ton mimtina wo mavore c'était datan yi pupizin hafa ala han le bralan rotonwa ayo idnan to bon le pore sinot padat be nan tore la bangati mera jana kulma ya ba wotonwa anene ni so sobra rota pati hetabe ta fedina kemde si anebni son sobra marota sulab sun ko koyan bonti ospella wa otor soba ba muini gamti la loi kanga ayabum so lore bala yela tekame yela palebe ya yemri lilam to nan le dem sananda école sane mwendo to cimetière mba yado
caserne damba voilà ti bar pa somme zinde serre zema metre ko banasi zema metre ko banasi ya sida et la loi quand option voiton il y a depuis 1979 la loi en vote yumpina nezak ron eti wokoto nimbuyi de kata auto de rata auto hein 1979 yumpina nezak logor pore yamnya wokoto kan kasakan moden ningono nimbuyi de sora pass tondati yele gonera anten le bagan je la loi kanga talle karundo runo yeli e la loi a dépassam a fedina kem sanke lenken torob ko isa porob yela metiri lam titenga to damba le ban pasana rota swadba obton zin ne tabon wum taba tinye sa san lui bunni nga fa tawre bam je sa porin manaka twenkeme to sekat acteur aramba nibni singet domaine to gonno kotaba to sangomo kotaba runda ngomo kotaba be ngomo kotaba ita abnanya solution bara yella ya compliqué bilfu temti are la seba man wahiya ne ma mawtun la bam san tse un lugulug sul kasanga ta get bara seba yelle tupsan wari la sebre yam zeki nor wajes sa segda yam na ko sebra ti yam ko ha segda yam ko sebra ti yam mun ga bala tum ning fo nda ko honna tuma zikanga la zikanga ka tentum an le bam pokot me ya concurrent déloyal la ton juin faut ten ko dara ma ko wala pisi ti kesa sa tam pak fo fa on ko ko ba un gili fon karan gubi fo fan ko ko te fo yana tartum kam yo fo na ma na won lam takadam ti go nera ha yiki ti wala ton ngon ti santon parce que taban na zine sosa ton na nya yelti e tim zininga la nananda ye be o son ven fara ma route son tara passer bala wagda arrondissement yo ba poka la maire Jeanne Kulmaye ba mu ngamte ba metara da samson wate anan yi sub ne ba tab la man ge ti kira ko lo wo la sayne ne bni sub sin ya bana ma route soir ba ye ba mi taga dam ti yella pipiti mfa yab sanan le bon sulgun ge tonda an dem salam man rawoto ne ti song bam fa ab tum da wenge Landan takriban sulla of Sumbunta Association Said Bilal Adobeli Kana Kendri nan libin boswende ne dosi topton sikla fi Burkina Faso zamana zugoto ne ne lamentar sulkanga woto ne rahmatan ton labma no leri la ri pour me kalma kurana anam bosse tenwen sikla fi Burkina Faso tenga pour kane labsen yakwa katana boswende la fi Burkina Faso yingam akuna fo fa keti adosi anan ko tilafi tenga la tenga kameton zima saba Abdoulaye Kindamana kaseto na ko la veno ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Burkina Faso landa ndamba sulken absombonti association Said Bilal tabisa yi Burkina wemvisa nasa zanga wa septabo ro kane nan karam alqurana on kusna ba wenkenga Burkina Faso na gand lafi tublo ya nori lab kubna fo karam alqurana passe lab na taba nan kusdosa lab kusga fa zanga wilga menti asinta yumbo la woto ti Burkimbi be susam spora 5 net tan so sa wenge association Said Bilal sous la tawt soba Alagi Mohamed Dera gomda nen tondo ya ton teng ya ten no Burkina Faso ede ni ban ya wuso e ko to man ta yisi ni ban ha la ko ta la ton wala nama ke ton patal bumba e panga ya yen ta nan tondo e ko to ta songo e akande ayolese e do woner sunu wanto ya jiso ya ka so ba sunu
le ko ngwa man rasi ero woni ya mana da bia asonga soba ki mana da pam panga ti tenga pam ne ukina kwamba gilfa kape mona no suya ke ha sugu zeme taba te tenga burkina ko do ninga etam do mikawa te diabra man talla wa tarundo ko tam to wonnam song te tenga pame ke di tenga ni fa handa la tal baraka biyo la kellen zen kapusum ntasir nerwo net sinya kanu bumbu nsong titumda na sigili zikangar penaga Sheikh Ali Widrago to gomnen tondo nedo ne himbika la hankaka yakbar se kan song tumda to tumda yide kan koto ibremba man la dos bawla ne qur'ana soba dum nam yo se nyam fa wanta nandi tumda ko zamana ga gese yam fa tumda bad ne ban zindi be jinya kuna redos yam sababu association Said Bilal sinyalanda ndamba sulla sombe Burkina Faso kanen tabisa awili gamenti bomba mesaman bomba ninga ya bomba mesen toy man bomba ninga senke netan so sa zabrwene badi braba ya Burkina Faso na gand bani la ya nawra yo poy sobla woto bomba sensigin da tour zal woto on kotna ba wenkenga to gana Burkina Faso lafi ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ar wogdo meri wari kana kenri anna melal sentorin gubgi ya da woto ne lebnik kamet ne kenri wa solo gabne ba te ban solo gabne be zininga ya da kilinga patolo ya da point le me kitamet wogdo meri warata te nimba maram rogd bam wa to go bugu ya da antor libram bogazi gon ko obne ba woto ne ya da ton songomna ya zartul ya da pane tap ten ya da etum na taga abdulay kinne mana kasetu ne ne ni sin la men pen ya bamba singoa obna ko ton ko isa zugo ton sintiyan kunkubni simbe ne bazak noy woton ad patanza algo wal bin sir la ton sinyanda ye adia yado so wanti be ne bazak noy la ton sinyanda ta ya zuloy kasanga on konsakaremba titsan tiknerwa Marcel Kogo bade bomba zakani yawa bayidi metra tabo mbene tab sukye zakanora ne yaw ninga pien payit metra tambina otone hanzi woton ti porta hampake fo kelen ne yada han endure ya vio donc neba ye da bilfu o wilgamenti yada sambe bomba zaksa noy woton aya yais budu anti kokomba na ganti yida ti bane kasamba menga to sanda tan dikwa mobilin ke zaksa aya bumsi ya zulo ise leta yiti yari hambe zaknore parnama fo it fa kiriba san yinya yo wakat fa bala gender da fo surtout kama san yitin yata nebni wala parba buda kyer bon kam min san ya yo auto ne nam hadoblam en tout cas abhanda bon la solution ti raza am bil fura na yisoma ne zakson no mobil handa ten chen ya to bil fu honda am patron na mana wana mpamu mumi ti zakame bezi wa it permit na it to ningwa na be pon auto balo kare ay ti panama de nama da bilfu ti yin tabre yo auto ne panana wa parce pas ton kano ton ngeta apunda pa soma menge a Marcel Kogo wilgamenti sinke ne meri central la sendik non ninga on wilgati kane semene yibu ne ba segara wa buksa kuramba mbawziga to le bo muma nyawa yezulo kasanga ti bamba sangette bade wilgamenti san ne bamba ad kibara pazar zinge semene yibu ni ne ning men kana wum communiquer kanga segala men la wa buka kume bon alors que fo ham mu huneda watatu beti milio wa mbukala otone sur pato yinoy limpa me kuma bukura nep kero tara no kenda ndikre ya ol mbuku kuma la hay wona ya 2 semaines otono ya hankiti ringa 2 semaines bi hanki mama ha ti wona 2 semaines ha otone anay to meri sanda tempa data labo man communiquer ti nebo informer soma nyi soba pami wala sohone nibni se bantem pam nibni se ya tambe noro to no sohone pami la neri patolon to in konore yeti mano to la mano to ne la milio han yaka yam yakara mami bumni ga manti nibni se han to wom nibni se kum han to bukarama to pam communiquer wa
ya bãmb na n sõngb tɩ buk ya bãmb na buk b kũumã b toore siki sɩd bala bãmb we modg tɩ nebã wʋme segdame tɩ b modge n maan communiqué rãmba tɩ nebã wʋm la b modg n tʋm rog mik tʋʋma yaool n tõoge n bugs kũ rãmbã yẽ me fãa tara nao kẽnda n dɩkdẽ la wotoone wã mam na n pa yãnda buude wa tẽngã pʋ woto tɩ b yãk kũum zĩiga tɩ b mum nebã tɩ b wa yãk wakate tɩ buk kũ rãmbã bon tõe n maaname la mam na n pa yãnde yel ka be n ka tar tɩɩm wa la a tɩɩmã yẽ ra beeme sẽn deng wotoone wã puisque ra yaa miiri wã n da tog n gese tɩ b ra mum n tɩ yõsge n wa zagsã noye la bãmb bas tɩ paam n tɩ niveau ninga masã wã ned ka be n tõe n wa ne solution bãmb mi pʋ na maan to-to ninga ka rẽ ned yẽ pa tõe n leb n yeel tɩ woto ne wotone sãn ka rẽ ne a n pẽ woto wã yaa zẽndame a marcel kogo kell n kẽngã taoor n wilge tɩ yẽ yɩlemda a koɛɛsã tɩ pa segd tɩ b wa mugs kũ rãmbã woto tɩ b pa naagrg mika rãmb ye bade bõmba tagsdame tɩ b sã n tõog n naagrg mika rãmba a yaa bũmb sẽn na n gɩdge tɩ zulos kẽere ra wa zĩnd tʋʋmdã pʋgẽ ye samedi safan zan kepir pusi la baraka ya zikanga nan teke edkibe wa ya tino wenta sogla fi alphonse drona pamela me ne kibe tabiyasa